Hier, on a arrivé à l'exercice 2. On a dit considérer les affirmations suivantes. Vous avez écrit l'exercice 2, n'est-ce pas? Monsieur, vous avez écrit l'exercice 2? Oui. Oui, ok. Yal. Écrire la demi-réaction de chaque énoncé. Qui veut répondre? Réponse. Voilà. Écrire la demi-réaction de chaque énoncé. Oui, Fatima Dbou. الدمي-équation d'oxydation بعد ما فينا اللي نقول هي هلا لا للمجموع. اوكسيداسيون ولا ريدكسيون باول بارتي، بس بدنا نكتب الدمي ايكواسيون. Mg de plus, elle a perdu 2 électrons, donc il a subi l'oxydation. Demi-équation d'oxydation اللي هي Mg بتصير Mg de plus 2 électrons. والإيon argent a gagné un électron, a perdu un électron. ليك لحظة فاطمة. Relire, monsieur. Oui. Relire, réfléchir et après donner une réponse. ما تعطيني réponse هيك بسرعة. يلا. أستاذ مش بتصير MG plus AG plus بتساوي flash MG de plus AG. Noursin, on ne demande pas d'écrire l'équation bilan. Faire attention, on demande d'écrire la demi-équation de la réaction de chaque énoncé. Et dans chaque affirmation, on a une équation. Transformer chaque affirmation en une équation, tout simplement. Oui, Zahra. Le magnésium perd 2 électrons, يعني Mg flash Mg de plus 2 électrons. Oui, مثل ما قلت يا فاطمة، بس فاطمة tu واللي n'as pas تحت bien compris l'affirmation ou le consigne. Tu as dit Mg donne Mg de plus 2 électrons, mais l'explication n'est pas correct. Tu as dit le Mg de plus a perdu. Non, c'est le Mg qui perd. Continue يا زهراء. واللي تحت Ag plus perd 2 gagne يعني Ag plus un électron بيصير Ag على الحل. Très bien. Donc Ag plus un électron devient Ag. Indiquer la nature de chaque demi-réaction, oxydation ou réduction. Yeah. Qui veut répondre? Réponse? فيني Oui, dis-moi. Oui. أول وحدة هي الأكسيداسيون car il perd d'électrons والثاني وحدة الريدكسيون car il gagne d'électrons. Bravo, Yal. Écrire la réponse. Donc, l'affirmation 1, l'affirmation 2.
بصير بس نخلص نقل اعطوني خبر. C'est fini? Oui. Très bien. Yeah. L'exercice 3. Vous avez 7 à 8 minutes pour faire l'exercice 3. On va commencer par la partie 1 et 2. Écrire la réponse sur chat. Yalla, m'envoyer la réponse. والكل عم نشتغل. يلا ناطر الريبونس يا استاذ. طيب استاذ بدكم تنتبهوا هون في نوت انا كاتبها انه السي او هو اليمون كوبالت
هون منا كربون واكسجين فيغ اتونسيون هيدي سي او دو بلس يعني هيدا ايون كوبالت وي حسن لا بالغلط أستاذ. اوكي نعطي الريبونس اللي لك يا حسن. أستاذ أنا يلا ما شوي. كنت شايفيتك المال كنت حاطة الشات عليها فعملت السؤال حال والأولى حال. هي لظبطيها استاذ. ما نحط النوت انه سي او اليمون كوبالت. نور السويدان إيه اللي عم تبعتيهم مش معجبني هالشغل. لا ركزيهم. تيا اكري مثلا هون ام جي وسي او سي او فلاش اكس ام جي فلاش ما بعرف اكس بلس 0 ايجال بلس 2 اكس ايجال بلس 2 لمين ما بعرف. إكس إيجال موان دو هذا غلط. لا إكس إيجال بلس دو للسي أو وإم جي إيجال زيرو ظبطت تحت. كيف للسي او؟ ما هو إليمون. ايه اليمون يعني 0 بشو كوخ سامبل. وي أستاذ بس أول بارتي. لا الان والدو والتروا يلا. زهراء افتوني اوكي. طيب bravo Zahra, tu as bien répondu à cette question. برافو زهراء. حسن سليم يلا بس عم شوفهم واحدة واحدة استاذ طول بالك. وي حسن انه اول بارتي صح. محمد عيدي برجع جرب. زهراء دخل الله كمان صح. ديما صح. شيماء صح. طيب يلا
مايا يلا عم نشوفها استاذ. مايا نحن عم نشتغل اكزرسيس 3. زهراء افتوني الاجون اوكسيدان مش سي او، هو سي او 2 بلس. تبهيرة حسن عز الدين. Bien. Ça va, Shaima, partie 2. Hassan Azzeddin, donne-moi une réponse. Yalla. Partie 1. Hassan, Juste là. donne-moi une Oui. réponse. Yalla, partie 1. Lire la question. Écrire de chaque élément dans l'équation chimique ci-dessus. Oui. فاطمة تبوق كمان correct. برافو. حسن يمكن ما عنده كونكسيون. طيب بدي اخذ زهراء افتوني. CO plus 2 حسن نحن ما عم نسمعك حبيبي، عم بقطش كثير الصوت عندك. اوكي فخلص صافا انت بعثت لي الريبونس. Oui, Estelle. Le nombre d'oxydation de chaque élément dans l'équation chimique, CO2+, où le Mg est égal à 0, لا et le CO est égal à 0 et زهراء Mg est égal à 0. افتوني. Attends. Oui, Pour trouver le nombre d'oxydation, on part d'un élément. Chaque élément à part. Alors pour CO2+, à quoi est égal le nombre d'oxydation? 2+. Donc c'est plus 2. L'Mg, 0. donc oui, comme ça. CO, 0. Mg2+, plus 2. très bien. ياسمين بس انتبهي للي بعتي لي اياهم استاذ، انت عكسيتهم. Montrer que cette réaction est une réaction redox. Yalla Yasmine, donne-moi une réponse. Yasmine. Oui. Yalla, réponse. Montrer que cette réaction est une réaction redox. نحن كيف تعلمنا نبرهن réaction redox؟ Quand le nombre d'oxydation change. Oui, mais comment il faut répondre à cette partie? طيب فينا ناخذ مايا. Oui, Maya. Puisque le nombre d'oxydation de CO diminue de 2 à 0, alors CO2+ subit une réduction. Puisque le nombre d'oxydation de Mg augmente de 0 à plus 2, alors Mg subit l'oxydation. Donc cette réaction est une réaction redox. Très bien. Alors, Yasmine, faire attention, ce n'est pas suffisant de dire seulement puisque le nombre d'oxydation change, alors c'est une réaction redox.
tu dois indiquer c'est quoi ce changement. Quelle espèce subit l'oxydation, quelle espèce subit la réduction. OK? Donc, le nombre d'oxydation de l'ion cobalt diminue de plus 2 à 0. Il y a de l'élément cobalt. L'MG augmente. فإذا في réduction, في oxydation, donc c'est une réaction redox. Préciser l'agent oxydant et l'agent réducteur. Préciser l'agent oxydant et l'agent réducteur. Je peux essayer. Oui, Joe. Dans la première, CO2 plus Mg, et CO2 plus, le nombre d'oxydation est plus 2, et Mg est égal à 0, mais après CO devenu le nombre d'oxydation 0, et Mg de plus est égal à plus, nombre d'oxydation est plus 2. Alors, le nombre d'oxydation de CO diminue, alors c'est l'oxydation. Non. Oui, c'est. Puisque le nombre d'oxydation diminue, alors c'est une réduction. Réduction. Et Mg augmente à plus 2, donc c'est l'oxydation. Mais ce n'est pas la partie, on demande la partie 3 à Joe. Préciser l'agent oxydant et l'agent réducteur. Lara? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu as une réponse à la partie 3? Est-ce que tu as étudié, tu as révisé ce qu'on a expliqué dans ce chapitre? Oui, mais pas tout. Ça me peut ou quoi, monsieur? مش المفروض نكون نحن دارسينه؟ Oui, dans le week-end, je vais réviser. يعني المفروض الأسبوع الجاي تشاركي معنا، مش هيك أستاذ؟ Oui. إن شاء الله. Noursan? Oui. Les CO2+, dans CO est l'agent oxydant. Donc, Mg... CO2+, l'ion CO2+, est l'agent oxydant. Oui. Pourquoi? Mg est l'agent réducteur. Pourquoi? Le verbe, c'est préciser. Vous devrez expliquer pourquoi. Pourquoi tu as dit que CO2+ est l'agent oxydant? نور السويدان. عشان أعمل réduction. Oui, عشان أعمل réduction. والMG عشان أعمل oxydation. D'accord. يلا monsieur, écrire la réponse. مش الحاجة لو كان بدنا إياك تعطينا réponse. يلا. monsieur بنكتب الكاستيون ولا؟ Oui, اكتبوه. أستاذ بالإكزامان كيف بدنا نعرف إنه ال CO2 هو إليمون CO ولا؟ أستاذ اطلع بالسمبول، هو كان المفروض تعرفه.
نحن لو هيدا كربون واكسجين كان المفروض تكون سي و او ماجسكول. هيدي مثلا سي او 2 ديوكسيد دو كربون، بينما هون الاو شو يا استاذ؟ مينسكول. يعني هيدا ان سول اليمون. كيف نكتب نحن سي ا كالسيوم هيك؟ طيب استاذ انا رح اخذ الحضور بهذا الوقت لانه في عندي 6 اشخاص غايبين اليوم. احمد مصطفى موجود. جو بعده معنا. جو اختفى. حسن عز الدين موجود. موجود. حسن سلامي موجود. حسين موسى منه موجود. رقية اليوم ما سمعنا صوتها لرقية. اوكي. زهراء فتوني موجودة وزهراء دخل الله موجودة. سعيد كمان لا. شيماء موجودة. فاطمة طبوق موجودة. كندا لا. لارا موجودة. مايا موجودة. محمد عيديبي موجود. نور سقسوق اليوم منا معنا. اوكي مش يلا خلصنا استاذ. Oui. بآخر واحدة يا أستاذ.
c'est fini. اوكي، بعد في حدا عم بيكتب؟ حسن بعدك عم تكتب؟ خلصت. حسن سلامي عمل ريز هاند، ما عرفت ليه. لا أستاذ أنا بعد ما خالص بس بعد الآخر واحد. اوكي يلا. خلصت. اوكي طيب استاذ